प्रभु को महानामर धन्यवाद हो। प्रभु आमान को पुनर्बार आउ थरे तांको निकटवर्ती हेबा पाई सुजोग देइछन्ति। प्रिय प्रभु को लोक माने आज आपण माने प्रभु को प्रेम करुथिबारु पुनर्बार तांको निकटवर्ती हेई पारिछन्ति। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुमय नाम रे आपण मान को आजिर उपासना को स्वागत पुणी नमस्कार जनाए। आसंतु आजिर उपासना आरंभ करी आमने प्रार्थना करिबा। पवित्र मंगलमय स्वर्गस्थ पिता, तुम महानामर धन्यवाद करुछु। आजिर सुंदर समय पुनर्बार आमान जीवन रे तुमे जोग कल प्रभु। वर्तमान देशर परिस्थिति जो प्रकार भयंकर भाव रे गति करुछि प्रभु, लोकमानक मध्यरे शांतिर अभाव, मृत्युर भय, युद्धर भय, सुरक्षा अनुभव करि पारु नाहंती। किंतु धन्य तुम नाम, जो माने तुम ऊपर निर्भर करंती, जो माने तुम ऊपर आशा और भरोसा करंती, जो मनुष्य प्रभु तुमको आस्था स्थापन करिछि से लोक धन्य। तुमर धन्यवाद करू। ए प्रकार जटिल परिस्थिति रे आमान को तुमे सुरक्षित रखिछ, आमान को सुस्थता देइछ, आमानकर प्रतिपालक सदा प्रभु होई ए पर्यंत कढ़ाई आनिछ। एहा आमानकर योग्यता सकाशु किंबा आमानकर बल कि ज्ञान कि बुद्धि सकाशु नुह प्रभु, केवल तुम दया आउ अनुग्रह हेतु आज पर्यंत आमाने सुरक्षित। प्रभु तुमर धन्यवाद करू। ए सुंदर समय रे आमाने पुनर्बार तुम पवित्र पाद तल को आसीछु। आम प्रत्येक को तुमे आशीर्वाद कर, तुमर स्वर्गीय उपस्थिति दियो। आमाने तुमर उपासना करू करू निजको संपूर्ण तुम निकट रे समर्पण करिबा। आ निजत्व को भूली जाई तुमर श्रीमुख दर्शन करिबा, तुमर अवश्य शुणिबा पाई आपनार कर्ण को उन्मुक्त करिबा, से अनुग्रह आम प्रत्येक जीवन रे दियो। प्रभु प्रार्थना करू, आमे जेते लोक उपासना रे एकत्रित होइछु, आपना आपना गृह रे बसी तुमर वाक्य शुणुछु, आम प्रत्येक को तुमे आशीर्वाद कर। उपासनार अवशिष्ट समय को पुणी आम प्रत्येक को तुम हस्तरे दे जीशुंक नाम रे मागुअछु, आमेन। आजिर उपासना निमंते आमाने गोटे गीत गान करिबा। आ मो अनुरोध करिबी आमानक मध्यरे प्रभुଙ୍କ दास भाई आलोक हासदा अछंती, से सम्मुख को आसी गीत गान करिवे। दीप जले प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मंदिर में दीप जले प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मंदिर में सांझ सवेरे ये मन गाए, यीशु तेरा नाम प्रभु, यीशु तेरा नाम। सांझ सवेरे ये मन गाए, यीशु तेरा नाम प्रभु, यीशु तेरा नाम। नाम रहे मन में प्रभु, नाम रहे मन में, नाम रहे मन में प्रभु, नाम रहे मन में। दीप जले प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मंदिर में दीप जले प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मंदिर में। दीप जलाए
राह निहारूं दर्शन को प्रभु दर्शन को। दीप जलाए राह निहारूं दर्शन को प्रभु दर्शन को। आन बसो दिल में प्रभु आन बसो दिल में। आन बसो दिल में प्रभु आन बसो दिल में। दीप जले प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में मंदिर में। दीप जले प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में मंदिर में। तू प्रभु दाता विश्व विधाता नमन करूं प्रभु नमन करूं। तू प्रभु दाता विश्व विधाता नमन करूं प्रभु नमन करूं। राग जगे मन में अनुराग जगे मन में। राग जगे मन में अनुराग जगे मन में। दीप जले प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में मंदिर में। दीप जले प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में मंदिर में। मेरे मंदिर में मंदिर में। सुंदर गीत पाई धन्यवाद। प्रभु तांको दासन को आशीर्वाद करंतु एवं तांको गौरव निमंते तांको राज्य पाई तांको व्यवहार करंतु। आसंतु आजिर ध्यान निमंते शास्त्रु आमने जो अंशटी पढ़िबा अर्थात जो अंश मनोनीत करा जाइछि ताहा आपण माने पाइबे जोहन लिखित सुसमाचार तार 17 पर्व आउ 13 रु 17 पद पर्यंत। जोहन 17 अध्याय 13 पदरु 17 पदर शेष पर्यंत मु आपण मानक निमंते पढ़िबी आ मो सहित प्रभुଙ୍କ वाक्य प्रति मनोयोगी हेउंतु। आ स्थान रे प्रकार लिखा जाए किंतु एबे मु तुम्भ निकटकू जाउअछि आ सेमानंक अंतरे मोहर आनंद जेपरि संपूर्ण हुए सेथि निमंते जगतरे थाउ थाउ मु एहा सबु कहुअछि। मु सेमानकु तुम्भर वाक्य प्रदान करिअछि आ जगत सेमानकु घृणा करिअछि कारण मु जेपरि ए जगतर उत्पन्न नुहे सेमाने सेहीपरि एही जगतरु उत्पन्न नुहंती। तुम्भे सेमानकु जगतरु घेनी जाओ बोली मु प्रार्थना करू नाही किंतु सेमानकु मंदरु रक्षा कर बोली प्रार्थना करूअछि। मु जेपरि जगतरु उत्पन्न नुहे सेमाने सेपरि जगतरु उत्पन्न नुहंती। सत्य द्वारा सेमानकु पवित्र कर तुम्भर वाक्य तो सत्य। प्रभु एई पठित वाक्य रे आउ श्रवण रे आम प्रत्येकंकु आशीर्वाद करंतु। प्रकृत रे आज फादर्स डे। प्रभु का नाम धन्य हो। ए प्रकार परिस्थिति रे मध्य ए वर्ष सारा आमने वुमेन्स डे मदर्स डे वैलेंटाइन्स डे पुणी फादर्स डे प्रतिपालन करी आसुछु। केवल वाक्य मध्य को जीवा पूर्व मु पदे खाली कहबा को इच्छा करे समस्त बापा मानंको। पाउल कहिले हे पिता माने तुम्भे आपणा आपणा
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ଅନେକ ବାପାମାନଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଆଦର୍ଶ ପିତାମାନେ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେମିତି ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ପାପ କରିଅଛ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଜଣେ ପିତା ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଅବ୍ରାହମ ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ମୋରିଆ ପର୍ବତକୁ ନେଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ପୁତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦ ଯେ ସମସ୍ତ ପିତାମାନେ ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ବୃଦ୍ଧି କରାନ୍ତୁ, ପୁଣି ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ଆପଣା ପିତାମାନଙ୍କୁ ସମାଦର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ପଢ଼ୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହାଯାଜକୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଥା ଏ ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ସମୟର ଅଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ପଦ ପଢ଼ିଲି 13 ପଦରୁ। ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। 14 ପଦରେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଦାନ କରିଅଛି, ଆଉ ଜଗତ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ଯେପରି ଏ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସେହିପରି ଏହି ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ, ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ କହିଥିଲେ, ଆକାଶ ପକ୍ଷୀର ବସା ଅଛି, କୋକିଶିଆଳିର ଗାତ ଅଛି, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଥିଲା, ଅନେକ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ତ ସୁସ୍ଥ କରିପାରୁଥିଲା, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ମାନୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ କହିଲେ, ଭାବବାଦୀ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦର ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜୀବନରେ ଲୋଡ଼ି ଆପଣା ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, why the world hate us? କାହିଁକି ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ? এই 14 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଯେପରି ଏ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସେହିପରି ଏହି ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ କାରଣ ଆମେ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଜଗତ ଘୃଣା କରେ? ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଜଗତ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ? Because we Christians have a new perspective life. ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ବା ନିୟମ ବା ଶିଷ୍ଟାଚାର ବା ଚାରିତ୍ରିକ ଗୁଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଯାହା ଜଗତକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ଆୱାର ଲାଇଫ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଗତ ଏଇଥିପାଇଁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ କାରଣ ସେ ଜଗତ ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁନଥିଲେ, ଆଉ ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗତ ଘୃଣା କରୁଥିଲା।
तो प्रश्न उठे कहीं जगत आमान को घृणा करे। पितर तांको पत्र रे कहिले जे तुम्भे माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर बहुमूल्य रक्त रे किणा जाई अछ। से कहउछंती तुमाने सुना कि रूपा भली क्षयणीय वस्तु द्वारा कृत न होई मेष शावकंकर बहुमूल्य रक्त रे कृत होई अछ। तेणु ए स्थान रे आमने देखुचु जेहेतु आमने ख्रीष्टंक लोक ख्रीष्टंक कथा को अनुसरण करू अनुकरण करू अनुगमन करू आ जगत आमान को घृणा करे। एठी प्रथम पितर तार 2:9 पदरे लिखा जाए किंतु जे तुमको अंधकार आपणा आश्चर्य आलोक मध्य को आह्वान करियछंती तुम्भे माने जेपरि ताहांक गुण कीर्तन कर एथि निमंते तुम्भे माने एक मनोनीत वंश राजकीय जाजक वर्ग पवित्र जाति पुणी ईश्वरंक निजस्व प्रजा होइअछ। एथि आमानकु गोटे विषय देखा जाए जेतेबेले आमे प्रभुंक दृष्टि रे तांकर मनोनीत लोक हेलु तांकर मनोनीत वंश हेलु आ तांकर राजकीय जाजक वर्ग हेलु पवित्र जाति बोली गणा गलु जगत आमानकर शत्रुतारे परिणत हैला। तेणु जाकब पुस्तक 4:4 पदरे जाकब कहंती हे व्यभिचारिणी माने तुम्भे माने कि जान नाही जगतर मित्रता ईश्वरंक शत्रुता अटे आ ईश्वरंक शत्रुता जगतर मित्र अटे। तेणु जेतेबेले जणे व्यक्ति ईश्वरंक सहित मित्रता स्थापन करे जगत तांको घृणा करे। जगत आमान को घृणा करे कहीं जेतेबेले आमानकर जीवन शैली जगत ठारू भिन्न हुए। तेणु यीशु कहिले जगत तुमान को घृणा करिबा पूर्वरु से मते मध्य घृणा करिअछि। तार 15-18 पदरे कहउछंती जदि जगत तुमान को घृणा करे तबे तुमान को घृणा करिबा पूर्वे ताहा जे मते घृणा करिअछि एहा जान जदि तुमाने जगतर उत्पन्न होई थांत तबे जगत तुमान को आपनार लोक जानी स्नेह करंता। तेबे ईश्वरंक वाक्य आमान को प्रांजल भावरे कहे जो माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंक बहुमूल्य रक्त रे आपणा आपणा को धौत करियछंती से माने जगतरु उत्पन्न नुह आउ जगत सेमान को पसंद करे नाही। तेबे आजिर प्रश्न आमे कोन जगतर शत्रु ना मित्र अटु? जगत सहित जदि मित्रता करू ताहेले प्रभुंक दृष्टि रे आमे शत्रु अटु। तेणु जड़े प्रभुंक महान दास कहउछंती पीपुल आर नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रूथ बट पीपुल आर इंटरेस्टेड टू हैप्पीनेस। सत्यता पाई मनुष्य मनोयोगी नुहंती किंतु आनंद पाई खुशी पाई उपभोग करिबा पाई मनोयोगी अटंती किंतु बाइबल ताहार विरोध करे। सत्यता पाई ठिया हेबा पाई बाइबल आमान को शिक्षा दिए। तेणु जीशु से महाजाजकीय प्रार्थना रे जहन पुस्तक तार 17 पदरे कहिले जे सत्य द्वारा सेमान को पवित्र कर कारण तुम्भर वाक्य तो सत्य। आज जगत ए प्रकार व्यस्त जे सत्यता प्रति केही मनोयोगी नुहंती कारण सत्य कहिले जगतरे स्थान न थाए। जगतर लोक मानकर मन को किणिबा पय हेले जगतर बंधु हेबा पय हेले आमान को सत्यतार जीवन रु बाहरी जीवा को पड़े। तेणु जगत आमान को घृणा करे। जगत कहीं आमान को घृणा करे बिकॉज वी वांट टू फॉलो जीसस कारण आमे जीसु को अनुकरण करबा पय इच्छा करो। तेणु पाउल जितेबाला तिमोथी निकट को पत्र लिखिले तार 2 तिमोथी 3:1-3 पदर लेखा अच्छी शेष समय ए प्रकार भीषण समय उपस्थित हेब लोक माने आत्मगर्वी धनलोभी अहंकारी दाम्बिक आउ अमक विषय रे मनोयोगी हेबे। तार अर्थ से माने जगत प्रति बेसी मनोयोगी हेबे ईश्वरंकर शत्रुता आचरण प्रकाश करिवे।
ସତ୍ୟତାକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଖୋଜିବେ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆଜିର ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପାଉଲଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ 2 ତିମୋଥୀ 3:1-3 ପଦ ଅନୁସାରେ ବା 5 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ଆସକ୍ତ କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କୁହେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଟୁ। ଯଦି ଜଗତକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ ନ କରୁ ତାହେଲେ ଜଗତ ଆମକୁ ଘୃଣା କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଏ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ମାତ୍ର ତହିଁର ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ଥାଏ। ଆମେ ଜଗତରେ ଆରାମରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଜଗତ ସହିତ ଆମକୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଅଛୁ। ଜଗତ ଆମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଘୃଣା କରେ କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଜଗତ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଜଗତ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଘୃଣା କରେ କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଜଗତ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଘୃଣା କରେ ବିକଜ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଗଡ୍। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୁତ୍ରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ପୁତ୍ର ସବୁ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 17 ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭରୁ ପଢ଼ିବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ପିତା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଦାନ କରିଅଛି ଆଉ ଜଗତ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିଅଛି କାରଣ ମୁଁ ଯେପରି ଏ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ ସେମାନେ ସେହିପରି ଏହି ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଆଉ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କୁହେ, ଯଦି ଜଣେ ଦର୍ପ କରେ ନିଜ ବଳ ସକାଶ ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ ସକାଶ ନୁହେଁ, ଧନ ସକାଶ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣେ ବୋଲି ଦର୍ପ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦର୍ପ କରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜଗତ ତାକୁ ଘୃଣା କରେ। ଆଉ ଜଗତରେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଜଗତରେ ଆମେ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଏହା କୁହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ବୋଲି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ମିତ୍ରତା ଆଚରଣ କରିଅଛୁ? ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ଆସୁଛି। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଉଛି ଯେ ସେଦିନ ମନ୍ଦିରର ନିତ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ହେବ। ମନ୍ଦିରର ନୈବେଦ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା, ମନ୍ଦିରର ଗାନ ସକଳ ହାହାକାର ହେବ। ଗାନ ସକଳ ମଧ୍ୟ ହାହାକାର ହେଲା। ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ହେଲା ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଗାନ ଶୁଣି ପାରୁନାହୁଁ। ମହାମାରୀ ହେବ, ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ, ଅନେକ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗୋଟି ଗୋଟି ସଫଳ ହେଇ ଆସୁଛି। ସେଦିନ ଶବ ଅନେକ ହେବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ। ଶବ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହେଲା। ଅସମୟରେ ଅକାଳରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତଥାପି ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଏହା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ, ଯଦି ଆମେ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ତାହେଲେ ଜଗତ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିବ। ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ତାହେଲେ ଜଗତ ଆମକୁ ଘୃଣା କରିବ।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ ମାତ୍ର ମୋହର ବାକ୍ୟ ସମୂହ କଦାପି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଉଛି ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା କି ପ୍ରକାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ଭୟ ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଉପାସନା କରି ଚାଲୁଥିବା। ତେଣୁ ଆସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ଆପଣାକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 2 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 7ରୁ 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଜଗତ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଘୃଣା କରେ କାରଣ ଜଗତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି ଏ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଏହାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ। ଯୌନ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପ ଭାର ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କୁହେ ସେଇ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କଲେ ହୁଏତ ଜଗତ ଆମକୁ ଘୃଣା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅନନ୍ତକାଳ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଜୋଏଲ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଆସୁଅଛି। ଆଉ ସେ ଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରି ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ଧୌତ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତକାଳ ଆପଣା ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ତାହା ଆଜି ଗୋଟି ଗୋଟି ସଫଳ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନିରୁତ୍ସାହ ନ ହୋଇ ଜଗତ ପଛେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁ। ଆମେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମିରାକଲ କରିପାରେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରି ଶୈତାନର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ଓହରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଜଗତରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନୁହଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଜଗତକୁ ଯଦି ପ୍ରେମ କରିବା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲୋକ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ମହାଯାଜକୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ କହିଲେ ତାର 17 ଆଉ 18 ପଦରେ, ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର, ତୁମର ବାକ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ। ତୁମେ ମୋତେ ଯେପରି ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଯେପରି ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଆ ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ, ଏହା ମୋହର ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା, ଆମେ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାତ ହେବା, ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବ। ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପିତ, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପ୍ରକାର ମୋ ଠାରେ ଅଛ ଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କଲ ବୋଲି ଜଗତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ମହାଯାଜକୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପିତା, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମଠାରେ ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ଅଛ, ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯେଭଳି ଆମ ଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେପରି ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କଲ ବୋଲି ଜଗତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଏଇଆ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଥରେ କହିଥିଲେ, ସାହସ ଧର, ଜଗତରେ ତୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି।
तेणु जो माने ख्रीष्टंक उपरे भरोसा करती जगत सेमानकु घृणा कले मध्य गोटे नूतन भरोसा सेमानक जीवन रे रहिछि। तेणु जीशु आपणा शिष्य मान सहित थरे शिक्षा देउ देउ कहिले आकाश पक्षीर बसा अछि कोकी शियाळीर गात अछि मात्र मनुष्य पुत्रर मुंड गुंजिबार स्थान नाही। मु आपण मानकु कहिली जगत रे ख्रीष्टंकर स्थान नाही, व्यक्तिगत जीवन रे ख्रीष्टंकर स्थानर अभाव। आम अनेक समय प्रार्थना करूँ किंतु समय समय रे निजको प्राधान्यता दे थाओ। आमनकर परिवार रे उपासना हुए किंतु अनेक समय रे ख्रीष्ट प्रथम आ प्रधान आ केन्द्रिक हेई न थांती। आम मंडली रे ठीक सही प्रकार ख्रीष्टंक स्थान अनेक समय न थाए। तेणु जीशु कहिले ए जगतर लोक माने बहुत मनोयोगी आनंद पाइबा पाई खुशी पाई किंतु सत्यता पाई नुह। तेणु तांको वाक्य रे कहिले जेपरी सत्य द्वारा सेमान को पवित्र कर तुम्भर वाक्य तो सत्य। ईश्वर को वाक्य रे केवल सत्यता रहिछि आउ से सत्यता प्राप्त हेले आम जीवन रे हैप्पीनेस जॉय आउ आनंद आसे। तेणु प्रिय प्रभुंक लोक माने आसंतु प्रभु को निज जीवन रे स्थान देवा आउ ए घड़ी संधि मुहूर्त रे ए करुणा भय लोक मान को आतंकित भयभीत करुथिबा बेले आमे जिते बेले ख्रीष्टंक निकट को जीवा हेई पारे जगत आमान को घृणा करे किंतु ख्रीष्टंक ठारे आनंद रहिछि, ख्रीष्टंक ठारे सत्यता रहिछि, ख्रीष्टंक ठारे परित्राण रहिछि आ ख्रीष्टंक ठारे प्रचुर जीवन रहिछि। तेणु आसु जीवनर सबु परिस्थिति रे आमे ताहांक निकट को जीवा आ तांक निकट रे आपना को समर्पण करिबा। आसंतु आमाने प्रार्थना करी आजिर उपासना शेष करिबा। स्वर्गीय पिता तुमर धन्यवाद करू। अल्प समय प्रभु तुम्हें आमान को अनुग्रह कल तुम उपस्थिति मध्य को आसवा पाए। प्रभु एत बड़े प्रार्थना करू मंडलीर प्रत्येक परिवार पाए जदि कहीं असुस्थ जीशुंक नाम रे सेमानक जीवन रे तुम्हें सुस्थता दियो। जदि कहीं अभाव मध्य दिन काटुछंती प्रभु जीशुंक नाम रे जिहोबाजिरी सदा प्रभु होई सेमानकर अभाव तुम्हें मोचन कर। जदि कौनसी परिवार रे शांति नाही हे स्वर्गीय पिता तुम निज शांति से परिवार रे तुम्हें दान कर। प्रभु आमे जानी नाहु आम देशर अवस्था केते दिन पर्यंत ए प्रकार थिबो किंतु तुम हस्तरे समर्पण करी प्रार्थना करू तुम्हें आमान को अनुग्रह कर। प्रभु स्वच्छंदरे उपासना करिबा पाई ए समस्त परिस्थिति को तुम्हें नियंत्रण कर। जो माने आज उपासना रे आमने बसिचु आम प्रत्येक को आशीर्वाद कर। जो माने प्रभु व्यस्तता सकाशु बसी पारि नाहंती सेमान को मध्य तुम निकट को तुम्हें आसीबा पाई मनोयोगी कराओ। धन्यवाद दो आमानकर प्रार्थना सुनिल सकल गौरव महिमा तुमको दे जीशुंक नाम रे मागुअछु आमेन। आह्यामानक स्वर्गस्थ पिता तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हो। तुम राज्य आसु जेपरि स्वर्ग रे सेहीपरि पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हो। आज आमानक प्रयोजनीय आहार दियो। आम्भे माने जेपरि निज निज अपराधी मानक क्षमा करिअछु सेहीपरि आमानक अपराध सकल क्षमा कर। परीक्षा रे आमानक आण नाही मात्र मंदरु रक्षा कर। जनु राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्भर आमेन। पिता ईश्वरंक प्रेम पुत्र प्रभु जीशुंक अनुग्रह पवित्र धर्मात्मा शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता ए समय तुम आगमन पर्यंत आम प्रत्येक सहित रे संगे संगे हेवंतु आमेन। समस्त को नमस्कार।